কলরটি এটা সে 25,000 30,000 ফুল টিস্যু যেটা না সেখানে দিছুছে হেন্তা দিছি দেখুন শাইন বি হেন্তা আছে পুরো শাইনিং মেন্দা আছে জনে কনফিউজ হয়ে কইলে কি জানবা এটা ব্লাউজ পিস আসবা রুদ্রাক্ষ বড় দেউছে এটা তলটা মাছ ধরি দেউছে দেখুন এটা তার পুরা বডি দেখুন 12500 মাত্র 12000 কেতে সুন্দর লাগছে এটা দাম কত আসবা 10500 টাকা মাত্র মাত্র 10500 মু তো দেখুন 14 কি 15000 উপরে হেইতবা ভাবু দেখুন কটন ফুল টিস্যু দেখুন মাত্র 10500 টাকা রে রেট মানে আমি তো নাই মেনশন নাই করা হয় আপনারা ফোন আমি করিবে এটা भी नहीं देखाবার কথা ফোন কর মানে हमको कहतो नहीं तो नहीं देखाও রেস্ট্রিকশন আছে বলি देखे दूजो लेकिन नहीं देखाবার কথা 11 শাড়ি মানে মিলো চৌরি খালি আপনাকে আইডিয়া লাগি কিছু দেখে দিয়া হচ্ছে এটো भी कवर स्टार्ट कर दीजिए এই শাড়ি এটা সব সিক্রেট শাড়ি মানে আজি আমি দেখে রিভিল করে দিয়া হচ্ছে না সিক্রেট কালেকশন ধড়ি দেখুন সবটা আছে ধড়ি ভিতরে সবটা वाला ধড়ি ফার্স্ট টাইম দেখবে দেখুন চল এটা বডি আর বডি তুমি ব্লাউজ পিস ওয়ার করছে রেট এটা আমার সিক্রেট আজি আমি আজকে রিভিল করে দিয়া ভিডিও রিভিল করে দিয়া আপনাকে সিক্রেট কালেকশন দেখুন সিক্রেট কটন পাটো টিস্যু ধড়ি এই দেখুন চল চল তার সঙ্গে আগুড়ে জিনিস আছে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে বহুত সুন্দর লাগে দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার থেকে দেখুন এই লেভেল র কালেকশন দেখুন সিক্রেট কালেকশন মানে আজকে রিভিল করে দিন দেখে দউছেন দেখুন আপনাকে এটা এবার 13000 টাকা মাত্র 13000 सबको जुहार और फिर तो स्वागत आम रेमुंडा विलेज आउ गोटे नुआ वीडियो के बर्तमान फेर के पहुँचल न सौभाग्य श्री साड़ी सेंटर शिवानी मेहन नानी दुकान की जड़ा है सम्बलपुर नंदपड़ा तो जानते केते बढ़िया बढ़िया सम्बलपुरी साड़ी देखवार लगे मिलती सम्बलपुरी हैंडलूम साड़ी मैंने गला वीडियो आम देखीला बिहागरिया सेटअप जेना से 700 रू 6000 भितर था अपन मैंने बहुत ही पसंद करले से कम रेंज रा साड़ी मैंने आजर वीडियो जेना देखमा सो क्वालिटी वाला आउ बेस्ट टू बेस्ट कलेक्शन जेना आसी जे नुआ नुआ कलेक्शन मार्केट रे जानी जेना ट्रेंडिंग रे चली से कलेक्शन मैंने देखमा तो केनता कलेक्शन आसी जे किन प्राइस में मिलू जे से राखे देखो तो वीडियो के बिटा काटी आरंभ रू लास्ट तक देखो बहुत ही क्वालिटी वाला सम्बलपुर साड़ी देखमा खास शिवानी मेहन नानी दुकान सौभाग्यश्री साड़ी सेंटर सम्बलपुर नंदपड़ा दुकान के आसपे कलेक्शन किसी चिंता सब देखा पाइबे देखो एक से एक कलेक्शन सब प्रकार गोटे दुकान ही आप देखा पाइबे देखो पूरा भरपूर स्टॉक अवेलेबल अच्छे आप बिहागरिया ऑल सेटअप गोटे दुकान ही आप नेवा पाइबे आ कहीं जीवार ही ना पड़े देखो सब अवेलेबल अच्छे नुआ नुआ स्टॉक आसी तो जाऊँ पाइबा तो नानी फेर के स्वागत तो आपन दुकान ना दुकान एड्रेस फेर कह दो जिन नौ दर्शक दुकान ना सौभाग्यश्री साड़ी सेंटर आमर एड्रेस टेला नंदपड़ा संबलपुर एटा दुकान के आसिक नहीं पारबे जा साड़ी देखा ऑनलाइन में पारबे ऑनलाइन नंबर प्रोसेस स्क्रीनशॉट करूँ व्हाट्सएप नंबर रे फोटो पठो तो आज स्पेशल कलेक्शन का रहबा आज सब 5000 प्लस हाई क्वालिटी साड़ी माने देखामा सब एजेंडा स्पेशल सब बिहागरिया स्पेशल एजेंडा ट्रेंडिंग कलेक्शन আছে সেই কালেকশন দেখো कॉटन टिश्यू तो इछन ट्रेंड रे चलुची এটা দেখুন आज कॉटन टिश्यू रो स्टार्ट करम फुल कॉटन टिश्यू এটা দেখুন यहां যেটা মার্কেট রে फुल এটা দেখুন कॉटन फुल टिश्यू দেখুন এটা যেটা यहां मार्केट रे ट्रेंडिंग रे चली দেখুন এটা আঁচল এটা কেতে বঢ়িয়া লাগুছে ব্লাউজ পিস ফি रहबा আইটা তার এটা হলা তার পুরা বডি দেখুন বহুত ही बढ़िया দেখুন এটা ডবল বর্ডার রয়েছে মাছা ধরি রয়েছে কেতে সুন্দর লাগুছে এটা দাম কত আসবা 10500 টাকা মাত্র 10500 মু তো দেখুন 14 কি 15000 উপরে হেইতবা ভাবু দেখুন কটন ফুল টিস্যু দেখুন মাত্র 10500 টাকা রে কেতে সুন্দর দিছে কালেকশন আপন মানে এটা নেই পারবে যেন মানে নেবালি চাহুন ঠিক জলদি বুকিং করবে তাহলে ভিডিও ছাড় লাগি প্রায় সব আউট অফ স্টক হইবা কটন র ফুল টিস্যু রে 6 ধড়ি রে বি আসলা না দেখুন 6 ধড়ি বি अवेलेबल আছে দেখুন कलर भी देखुन बढ़िया मल्टी कलर है ब्राउन और ऑरेंज कलर कॉम्बिनेशन चल देखुन केते बढ़िया नर्तकी आंचलटा देखुन बहुत ही सुंदर लागे आंचल आ इधर ब्लाउज पीस देखुन कि चिंता प्रकार से ब्लाउज पीस আছে এটা হলো তার পুরা বডি দেখুন দেখুন কেতে बढ़िया बहुत ही सुंदर लागे দেখুন এটা কটন ফুল টিস্যু 15000 আসবে এটা দেখুন এটা भी 10000 এটা भी 10500 দেখুন নানি भी নিজে भी कंफ्यूज হইলে দেখুন 15500 ভাবুଥିଲେ लेकिन 10500 রে आपनको स्पेशल प्राइस रेट दिया है দেখুন আপনারা খুঁজি আসুন কি সস্তা রে কहीं ना পান यूनिक कलर टे এটা সে 25000 30000 ফুল টিস্যু যেটা না সেখানে দিছুছে হেন্তা দিছি দেখুন শাইন भी হেন্তা আছে পুরো শাইনিং মেন্দা আছে জনে কনফিউজ হয়ে যায় কইলে কি জানবা এটা ব্লাউজ পিস আসবা রুদ্রাক্ষ বড় দেউছে এটা তলটা মাছ ধরি দেউছে দেখুন এটা তার পুরা বডি দেখুন 12500 মাত্র 12500 টাকা দেখুন আপন মানে এই সুন্দর জবরদস্ত কালেকশন নেই পারবে যেন মানে বিনাবালি চাহুন জলদি জলদি বুকিং করুন আউট দেখুন এটা রামা গ্রিন রে কফি কালার কম্বিনেশন আছে এটা দেখুন সে স্ট্যান্ডার্ড বর্ডার রে আছে জিনা পাটর ডিজাইন আছে দেখুন এটা তো দেশি এটার কলর স্ট্যান্ডার্ড বর্ডার कलर भी बहुत ही सुंदर लागे स्टैंडर्ड बॉर्डर रे আছে कलर भी स्टैंडर्ड कलर चल देखो चल देखुन कितने बढ़िया क्वालिटी আছে अब ब्लाउज পিস সে ওয়ার গছে দেখুন তার ফুল বডিটা দেখুন এটা না তার পুরা বডি দেখুন 14000 টাকা এটা দেখুন এটার প্রাইস মাত্র 14000 টাকা দেখুন
चाहिए बेले 25000 टका तले नहीं मिले 25000 हाँ 25000 ऊपर design। प्लस हेबा लेकिन एटा देखुन गुटे नया जे यानी कॉटन फुल टिश्यू बोली सेति लेवल देखुन एतकी कम दाम रे मिल जाय मत भी एकदम मस्त पिंदी पारबे देखे गरम नहीं लगे এটা ওটা দেখুন চিকচাক বর্ডারে আছে এটা भी एटा কটন ফুল एटा से फैंसी बॉर्डर रे अछि फैंसी बॉर्डर উপরে দেখুন এটা আঁচল আঁচল ব্লাউজ পিস भी শো হচ্ছে হুম ওয়ার্ক রে হুম তার ফুল বডিটা তার ফুল বডি দেখুন এটা भी 14500 আসবা হুম 14500 टंका देखुन आप माने नहीं पारबे एते बढ़िया देखुन नवा स्टाइल द बॉर्डर अछि आ नवकोठी पैटर्न रो डिजाइन अछि बहुत बढ़िया लागे सो यूनिक यूनिक এটা দেখুন मार्केट ব্লু কালার উপরে আছে काहे आप माने देखबाली ना ব্লু কালারে দেখুন স্কর্ট বর্ডার উপরে আছে এটা भी হুম দেখুন তার আঁচলটা কত বঢ়িয়া লাগুছে ব্লাউজ পিস ম্যাচিং ଦେଇଛି पूरा আঁচল मैचिंग সঙ্গে वर्क দেখুন अछि देखुन তার ফুল বডির কামটা तार फुल बॉडी देखुन 14500 टंका में देखुन एतकी बढ़िया बढ़िया हेवी हेवी साड़ी देखुन आ हाथी बॉर्डर আছে 14500 देखुन हाथी रो बॉर्डर संगे देखुन काम ही जे एक नंबर लगे देखुन जे देखबे तो 25000 30000 से टिश्यू लेके लागबा देखुन एतकी बढ़िया लागु এটা छे ওটা দেখুন आ रेट पूरा आधारू कम भी पड़ू छे এটা भी স্কর্ট বর্ডার উপরে স্ট্যান্ডার্ড বর্ডার এটা भी रामा ग्रीन कलर আছে রামা গ্রিন সঙ্গে সেই ব্রাউন কলর কম্বিনেশন দেখুন হুম আঁচলটা এন্তা আসবো এতে ব্লাউজ পিস वर्क এଥିରେ भी ব্লাউজ ওয়ার্ক আছে প্রাইসটা সেম रहबा 14500 14500 टंका देखुन आपण माने नहीं पारबे जबरदस्त कलेक्शन जेन में नवाले चाहू स्क्रीनशॉट करूँ जल्दी जल्दी बुकिंग करूँ এটা ওটা দেখুন বটল গ্রিন কলর आ दुकान के भी आसिक लोग नहीं जाउछन का बेला हमें वीडियो 2-4 दिन आगरू शूट करूछु एटा आसिक आबे बेला थिबा भी नहीं कि गारंटी रहना से बेले जदी आउछन कंफर्म करिक भी आसबे एटा देखो ना चल আঁচলটা এটার भी ব্লাউজ ওয়ার্ক আছে ब्लाउज पीस वर्क আর কত বঢ়িয়া एटा ला तार पूरा बॉडी देखो গ্রিন সঙ্গে এটা भी ব্রাউন जैसे डिजाइनर कलेक्शन जेने 14500 14500 रे देखो केते सुंदर दिछ देखो स्टॉक देखो केते सारा अछि केते सारा वैरायटी अछि अवेलेबल आपण माने एटा आसिक नहीं पारबे तांको दुकान রামা গ্রিন हम सिंगल कलर আছে डबल कलर रामा ग्रीन रे ब्लू कलर कॉम्बिनेशन रामा ग्रीन रे स्टैंडर्ड बॉर्डर रे अछि देखो एटा गुटे फैंसी बॉर्डर रे अछि बॉर्डर रे ब्लू कलर कॉम्बिनेशन আছে দেখুন ধড়িয়া চল ব্লু रहबा এটা ব্লাউজ ওয়ার্ক এটার ফুল বডি এটা তার ফুল বডি দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগবা ডিজাইনটা भी এটা কোণার্ক চক্র ডিজাইনটা रामा ग्रीन कलर আছে आपण এটা भी 14500 ये देखुन मात्र 14500 टंका देखुन आपण माने एटा नहीं पारबे ए सुंदर जबरदस्त कलेक्शन तार पर देखबा यानी कॉटन संबलपुरी कॉटन साड़ी एटा कलेक्शन आ भीतर बहुत अछि मिलन साड़ी देखुन कते बढ़िया लागुछ देखुन फास्ट कलेक्शन एटा देखुन मिलन रा गुटे नवा डिजाइन एटा पहला आसी छै रेड रे कॉफी कलर कॉम्बिनेशन আছে দেখুন आंचल डी देखुन परी रा डिजाइन मंदिर रा डिजाइन काम देखुन केनता हे जेतन कलर भरा हेगरी ब्लाउज पीस भी रहबा এটা माने ही आमन सब वाले यूनिक यूनिक देखुन जेंटा तार में मार्केट कैंसी नुहे पहुंचे थे सही कलेक्शन देखुन इ जगह न अवेलेबल हे गला न फुल बॉडी रे काम फुल बॉडी देखुन लोग को अधिकार रेट एंदन लागते लेकिन बाकी जा के जीवे तेनर क्वालिटी हमर क्वालिटी निचे करी देखबे तापरे जेते जानि पारबे किन लेवल धीरे मिलन रो काम देखुन केते ताप होछे क्वालिटी ऊपर सब रहेला क्वालिटी ई सप्ताहटा लेखी जीतबा माने कम कम कर देबे 5000 कम मिले सेटा कम बाई लागो लेकिन कम एंदन लागो लेकिन क्वालिटी ऊपर डिपेंड करू जे प्राइस साड़ी रो लेंथ ठीक नै रहे सब मापी जुकी करी ने सब नु कंपेयर करूं तापरे कहबे कि हमर रेट ठीक रखिजो कि बेती रखिजो से कस्टमर निजे कहबे कस्टमर निजे कहबे जे थरे आबा बार बार आउतवा हां आ जेटा शोरूम में प्रॉपर से सेति लेवल पूरा प्रॉपर मेंटेन करके रखा हो जे सब क्वालिटी घरे नै बिकवार की ठोकी देला उधर किछि लाभ नै हमर दुकान अछि प्रॉपर दुकान अछि आ गुटे दुकान खोलबार फिर जाउ छे खुलवा की जाउ बहुत जल्दी तार पर देखमा ओटे देखमा एटा भी ओटे नो पैटर्न रे अछि देखुन एटा गुटे देखुन केदा सॉफ्टवेयर देखुन एल शेप रे सॉफ्टवेयर अछि देखुन केदे गुटे एल शेप रे सॉफ्टवेयर अछि सेने शिप डिजाइन अछि जहाज रे देखुन थीम अछि का थीम साड़ी वाला देखुन बोइतर देखुन से नौका बिहार जन गुटे आसी गुटे काली जाई साड़ी बोधे ऐसे बोइतर डिजाइन थेगरी बोइतर डिजाइन रे अछि एथिरे ब्लाउज पीस ना आसे ए डिजाइन माने देखुन एंटीक यूनिक डिजाइन माने मुई बीटा पहला फर्स्ट टाइम देखु जेन ता टाइप फर्स्ट टाइम तो आसी छै दुकान 11000 टका मात्र 11000 दे हवा देखुन मुई 15 16 इधर प्राइस ना कही इधर प्राइस 14 इटा 12000 टका है रेड कलर जेन सप्ताह अछि सेटा 12000 टका इटा ओटे देखुन कलर एतकी डिमांड रहतला आज भी मांगु चले वीडियो रे डिलीट कराइतला हेतकी हेतकी डिमांड इटा फिर नवा स्टॉक आइछ बोली एटा आसी आज
ସବୁ ଏଇଟା ଉଞ୍ଚା ଉଞ୍ଚା ରେଟ୍ ଲାଗବା स्टॉक आउट लेखि ଲେକିନ ଏ ଜିନିଷ ମାନେ वीडियो डिलीट करा କ୍ୱାଲିଟି ବାଲା କଲେକ୍ସନ ଏଇଟା देखो ये काली जन मांग ଏଇଥିରେ ରେଟ୍ ମାନେ ଆମେ ଶୋ ନାଇଁ କରୁ। ମେନସନ ନାଇଁ କରା ହେ ଆପଣ ମାନେ ଫୋନ ଆମେ କରିବେ ଏଇଟା ବି ନାଇଁ ଦେଖାବାର କଥା ବୁନକର ମାନେ ଆମକୁ କହିସନ୍ ଏ ସବୁ ନାଇଁ ଦେଖାବ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ ଅଛି ବୋଲି ଦେଖେଇ ଦଉଛୁ ହୁଁ ଲେକିନ ନାଇଁ ଦେଖାବାର କଥା। ହୁଁ ଇ ଲେଭେଲର ଶାଢ଼ୀ ମାନେ ମିଳୁଛି ବୋଲି ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଇଡ଼ିଆ ଲାଗି କିଛି ଦେଖେଇ ଦିଆ ହଉଛି ଏଇଟା देखो ଏଇଟା ଆଞ୍ଚଲ हस्त मुद्रा डिजाइन अछि आ भिडियोटा दिने दुई दिन देखला पर डिलीट भी जाई पारे सेतिले बोली आपण पर जल्दी जल्दी बुकिंग करू जाके जंदा दरकार स्क्रीनशॉट करके रखि दऊ केते बढ़िया लागु जेटा हस्त मुद्रा डिजाइन रे गुटे यूनिक कलेक्शन देखो फास्ट टाइम ही आपण माने देखवाली पाइबे तापर देखो देखो गोर्जियस जबरदस्त कलेक्शन देखो ना छोट छोट सफ्टार अच्छे डिजाइन ई लेवल साड़ी माने देखो सोबा इरा देखो 7टा कलर हाथी आंचल रे 7टा कलर हाथी आ बॉडी रे देखो बॉडी रे काम देखो एक नंबर लागु इडे तार कलर टा जुड़े कलर देखा जाय नहीं थिला येलो आ एटा इंग्लिश कलर आ येलो कलर टा तार कलर टा एटा पिंक कलर ये देखो आंचल आ बॉडी देखो फुल बॉडी रे काम मिलन रो देखो, सपटा देखो किते सारा काम ई लेवल रो साड़ी माने देखो मिलू छे ब्लाउज पीस देखो केते सुंदर लागु साड़ी माने आपण माने नहीं पारबे ऑनलाइन ऑफलाइन तो आपन दुकान है ये केते केते रेंज रो मिली जासी साड़ी माने ସମ୍ବଲପୁରୀ ଉପରେ 20000 ପାଟ ଉପରେ 60000 60,000 अवेलेबल अछि जान जदी अवेलेबल भी जन नहीं कर जाई पारबे अच्छा नाले भी अछि हमर न तो लोग जानी जन सिल्वर टिश्यू गोल्डन टिश्यू रो भी साड़ी मिल से कलेक्शन माने भी अवेलेबल जे माने हाई रेंज रखुचन जिन माने ताकर लागि भी स्पेशल कलेक्शन में अवेलेबल अछि चला जेन माने भाभी नाय परन घर भीतर बसी करे आमे बढ़िया बढ़िया साड़ी भी कुजो ते मांगको मुई जनावार ले चाहू जे मेल देखो ने तेनु जिबार आगरो हमन न घा देखि देबे तापर क्वालिटी जाई करे बाची जानी पारबे देखो सफ्टार डिजाइन देखो केते बढ़िया अछि देखो आपण नहीं पारबे एटा भी गुटे देखो मिलन रो डिजाइन केते क्वालिटी वाला साड़ी देखो आपण माने एटा देखबा ले पाबे देखो एटा आपण माने आसी नहीं कर पारबे एटा देखो ना आंचल रो काम देखो बॉडी रो काम देखो किते सप्ताह काम आओ बॉडी देखो बांधा काम ही जेतले जिते काम रहइसे ना इतकी रेट रहइसे देखो 140 नंबर सूतार देखि नै थिबे 140 नंबर एटा लोग 140 नंबर सूता आपण पूरा फाइन क्वालिटी पूरा साफ केते काम पूरे साफ लास्ट देखितले 40 140 नंबर सूता लोग कहतन 140 नंबर सूता नै बाहर लेकिन एटा 140 नंबर सूता रो आई देखो ना चल 140 नंबर सूता ना हला इतकी साफ काम नै हो नै होए जेते ब्लाउज वर्क फिर ब्लाउज पीस वर्क भी अछि देखो आ बॉर्डर स्टैंडर्ड बॉर्डर है स्टैंडर्ड बॉर्डर अछि देखो केन क्वालिटी रो साड़ी देखो 8000 टका मात्र रेट मात्र 8000 8000 टका देखो केन लेवल रो साड़ी देखो केते सस्ता रे मिलु जे तकर दुकान रे एटा फिर नंबर 1 क्वालिटी तापर देखो उत्कल लक्ष्मी इटा उत्कल लक्ष्मी रो देखो बहुत कम कम रेट रे मिलती लेकिन इधर कपड़ा रो क्वालिटी के देखो इधर ब्लाउज रो वर्क मिनी बूटी वर्क होचे जिनसे कि ब्लाउज नहीं आसे ये देखो ना चल आंचल हो देखो बॉडी रो एटा तार फुल बॉडी देखो एटा हला से ओरिजिनल उत्कल लक्ष्मी ओरिजिनल रेट फास्ट जेंडा बाहरी फास्ट एटा उत्कल लक्ष्मी 13500 13500 टका इधर एनिमल डिजाइन रे भी थे अच्छे हमन नो देखे देमे देखो इडा गुटे साड़ी देखो कपड़ा रो क्वालिटी इधर स्कॉट बॉर्डर रे छै रे अच्छे केंदा लागु येलो डिजाइन रे अच्छे येलो कलर रे छै केते बढ़िया लागु देखो देखो आंचल देखो इधर तार आंचल देखो केंदा लागु जे पूरा गॉर्जियस पूरा हो हरिण आंचल एटा तार बॉडी देखो बहुत ही सुंदर लाग देखो आपण नहीं पारबे 9500 टका यूनिक कलेक्शन दा वन पीस कलेक्शन में जे भी पिनबे गुटे ही पिनी पारबे वन पीस कलेक्शन जे भी पिनबे बहुत ही बढ़िया सुंदर लागबा तुम्हें देखा लाइट कलर रे होचे केते बढ़िया लाइट कलर रे केते सुंदर लागु देखो लाइट कलर रे होचे येलो लाइट कलर टाइप रो गुटे अलगा प्रकार ही लागु पूरा पिन्ही देबे 3D पैटर्न है इटा पाटो लेखा लागु जे पाटो लेखन लागबा तर इटा स्टार सॉफ्टवेयर बॉर्डर है स्टार बॉर्डर रे अछि देखो आंचल देखो चक्र रो आंचल अछि ब्लाउज पीस भी होचे मात्र 6500 टका देखो 6500 देखो विश्वास न देखो 120 नंबर 120 सुतार बेस्ट क्वालिटी साड़ी देखो मात्र 6500 टका रे आपण नहीं पारबे इटा गुटे देखो स्टैंडर्ड बॉर्डर रे एटा भी स्टैंडर्ड बॉर्डर तार बॉर्डर क्वालिटी देखो माछो धड़ी है बॉर्डर क्वालिटी आएबा आरो देखो वीडियो रे जेंदा टाइटल रे अछि क्वालिटी वाला साड़ी पूरा क्वालिटी वाला साड़ी ही आज देखा हो आंचल तार बॉडीटा बहुत ही सुंदर लागु देखो आपण नहीं पारबे
8000 टका मात्र মাত্র 8000 টঙ্কার দেখুন আপনি এটা নেই পারবে এক নম্বর লাভা দেখুন কালেকশন इंग्लिश कलर रे আছে স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর দেখুন দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন কলর দেখুন আর বর্ডর দেখুন আঁচল এক নম্বর হচ্ছে কলর কম্বিনেশন এই টাইপের শাড়ি মানে খুঁজুছন বিয়া সিজন লাগি সমস্তে 7000 टका মাত্র 7000 টঙ্কা আপন যেতকি জলদি এবার ভিজিট করুন দেখুন সব শাড়ি স্টক স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর এটা क्वालिटी দেখুন सब 120 नंबर সুতার পুরা ফাইন কোয়ালিটির এটা দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন 120 সুতার ফাইন কোয়ালিটি সম্বলপুরি শাড়ি দেখুন এটা 7500 टका মাত্র 7500 টঙ্কার দেখুন আপন মানে পাই পারবে সুন্দর কালেকশন জবরদস্ত কালেকশন দেখুন টেরাকোটা উপরে এটা সব 120 নম্বর সুতার চালিছে দেখুন এটা দেখুন আঁচল এটা বডি আর বডি দেখুন বহুত হি সুন্দর লাগুছে টেরাকোটা ডিজাইন র 8000 टका 8000 টঙ্কার দেখুন আপন মানে নেই পারবে কেতে বঢ়িয়া লাগুছে পতর ডিজাইন রে সব ইউনিক কালেকশন মানে পতর ডিজাইন দেখুন পুরো অধা পতর ডিজাইন করে কেতে বঢ়িয়া ইউনিক যেটা যেটা ফার্স্ট টাইম দেখবালি পাবে হেন দেন কালেকশন আঁচল भी দেখুন মহুল বেটা আঁচল আর বডি দেখুন দেখুন কেতে বঢ়িয়া দিশুই দেখুন আপনারা নেই পারবে 8000 टका মাত্র 8000 টঙ্কারে ব্লাউজ পিস থাই করি ব্লাউজ পিস থাই করি এটা আমার এই সব যেটা আছে ব্র্যান্ডেড দোকান মানকু হি পাইবে নন ব্র্যান্ডেড দোকান মানকু মিলবার এই সব কালেকশন খুঁজলে भी নাই পান দেখবার লাগবে না পানিটা দেখুন যা যে টিকে নামি গামি দোকানে তেনু হি পাইবে এটা দেখুন আঁচল ব্লাউজ পিস বডি এটা পুরা বডি দেখুন 7000 टका মাত্র 7000 টঙ্কার দেখুন এটা আপন নেই পারবে ফ্যান্সি বর্ডর স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর কোণার্ক ডিজাইন দেখো স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর আছে দেখুন আঁচল বডি এটা হলো পুরা বডি দেখুন মাত্র 7000 7000 টাকা দেখুন কেতে বঢ়িয়া বড় ইয়ে ফ্যান্সি বর্ডর থেকরি 7000 টঙ্কারে মিলি যাচ্ছে ঘিচো জলদি 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 দেখো তারপরে দেখমা কেনতে স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর কেনতা কোয়ালিটির ইউনিক দেখুন এটা ধড়ি কম রে আছে আও আঁচল গে দেখো আঁচল গে দেখুন দেখুন আঁচল তো পুরা জবরদস্ত লাগুছে পিস বি হেবা ব্লাউজ পিস আসি ଯିବା এটা হলো তার পুরা বডিটা 9800 9800 টাকা মাত্র নাই নাই সরি 9500 9500 টাকার দেখুন আপন মানে এই সুন্দর কালেকশন নেই পারবে দেখুন আমি তো স্পিড দেখে দউছুন দোকান কে আবেল আও भी बहुत सारा ভ্যারাইটি দেখি পারবে পতর ডিজাইন আছে দেখুন কোয়ালিটি দেখা দেখুন তার আঁচল দেখুন আঁচল বডি পুরা বডি দেখুন এটা গাজর টাইপের কলর রে আছে আর ব্লু ধড়ি আঁচলে এক নম্বর দিছে সব নয়া এই যে ফ্রেশ এইছে এটা দেখুন আপন মানে আছে সব এটা গরম গরম সিংড়া সিংড়া বরা গরম গরম বাহারু তেছি কি নি এন্তি আমরটা भी গরম গরম আমি দেখাউছু সব নয়া 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 ডিজাইন নয়া নে ইউনিক ইউনিক পেটা এটা দেখুন রসি মানে খুলি খুলি করে দেখাউছু এটা দেখুন ডায়মন্ড শেপ রে আছে দেখুন সবটা আঁচল আর বডি দেখুন উপরে দেখুন বডি দেখো দুই কিসমর সবটা আছে ডায়মন্ড শেপ রে গুটে সবটা भी আছে দেখুন এটা হলো তার ব্লাউজ পিস 11000 টাকা 11000 টাকার দেখুন আপন মানে এটা নেই পারবে বহুত হি সুন্দর সুন্দর কালেকশন জবরদস্ত কালেকশন আজকে দেখবালে মিলুছে সবু নয়া নয়াটা আসছে না চল দেখুন কেনতা দাদার কহতি আজকে সব গরম গরম ইয়ানিটা বাহারিছে সেতি লাগি বলি দেখুন আপন মানে ইনদা না কালেকশন নেবালে চাহুন জলদি জলদি আসুন তাকর দোকান এটা এই দোকান শোরুম নয় এটা হোলসেল দোকান বি হোলসেল দোকান এটা হোলসেল দোকান বি এটা সোর রখি তো এটা শোরুম হেলা বেলে যেনতা দুই দিন অধিকা বঢ়িবা বেলে আপন মানে পুরা বেনিফিট 11500 টাকা 11500 টাকার দেখুন আপন মানে এটা নেই পারবে বহুত হি সুন্দর লাগুছে কালেকশন দেখুন তারপর দেখমা এটা গুলো দেখুন নবকোটি ডিজাইন রে আছে নবকুঠি ডিজাইন আছে येलो कलर रे देखो येलो कलर रे আছে ये आप बहुत सारा कलर देखिए ये कलर का फास्ट এটা দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন কেতে সুন্দর লাগি দেখুন নবকোটি র येलो कलर র মাত্র 8500 8500 টাকা দেখুন আপন মানে এই জবরদস্ত কালেকশন নেই পারবে সৌভাগ্যশ্রী সার্চ সেন্টার রু নবকুঠি গুটে অধে দেখাতন আমি পাখে এটা আমার সিক্রেট আজ মই আজকে রিভিল করে দিয়া ভিডিও রে রিভিল করে দিয়া দেখো সিক্রেট কালেকশন দেখুন এটা সিক্রেট কালেকশন নবকুঠি র ডবল ধড়ি র পুরা ডবল ধড়ি উপরে নবকোটি সিক্রেট কালেকশন লোকন খুঁজুথিবে বেলে भी নাই পন ডবল বর্ডার উপরে দেখুন নবকোটি আর কলর কম্বিনেশন কেনা দিচ্ছে দেখুন লাইট কলর রে এই টাইপের কালেকশন লোক খুঁজছন এটা আছো আর বডি দেখুন কেতে বঢ়িয়া দিছে দেখুন মাত্র 6500 টাকা এতকি বঢ়িয়া সুন্দর শাড়ি দেখুন 6500 রে মিলি যাবা দেখুন যে হিসাবে দাদা দেখালে তো 8000 8500 হেই দিবা দেখুন নবকুঠির এক সে এক ভ্যারাইটি দেখে দউছে
এটা আমার সিক্রেট কালেকশন কপড়ার भी क्वालिटी হেনতি আছে ये देखो ना चल आ बॉडी देखो जेनटा दुकान का सी देखि दिते से 6500 टका एटा भी देखो 6500 रे मिली गला आपन गुडा वीडियो रे आज का देखे देले आज जेतु स्पेशल कलेक्शन सब आज का बेस्ट कलेक्शन देखाओ जे आपन माने देखो ई वीडियो मिस कोला का पछताबे एटा लेट ना करू सब सिक्रेट डिजाइन माने सीक्रेट डिजाइन में देखो बॉडी ये देखो ना चल केते बढ़िया लाग एति लाई लोक को लागती हमें अधिकार रेट रे बिकु जो बोली लेकिन लेकिन ई सब जिनिस सब जगह रे नहीं मिले 6500 6500 तार लेवल আছে तार क्वालिटी আছে এটা নবকুঠি এটা নবকুঠি গুটে অধে নাই মিলে 5-5টা 7-7টা রহে तार वैरायटी भी रहउची देखो अवेलेबल रहउची আমো গাঁ শাড়ি आम गाँ साड़ी स्टैंडर्ड बॉर्डर रे आम गाँ साड़ी देखो एटा येलो कलर আছে দেখুন पूरा पाटा लेखे दिसुची सुंदर एटा देखो आंचल ला चक्र डिजाइन আছে আমো গাঁ শাড়ি आ बॉडी देखो एक नंबर মাত্র 8000 টাকা एक नंबर लाभ देखो मात्र 8000 टंका देखो आपन नहीं पारबे आम गाँ साड़ी তারপর आ भी कलेक्शन देखमी बोले केते सारा कलेक्शन देखो सब नुआ नुआ কেনটা বাহার করমি বলে মই ভাবু যে देखो এতকি collection की कलेक्शन अवेलेबल আছে আগ্রো একবার স্টার্ট করে দিছো ई साड़ी এটা সব সিক্রেট শাড়ি মানে আজি মই দেখে रिवील कर दिया देखो आज सीक्रेट कलेक्शन धड़ी देखो सबटा आज धड़ी भितरे सबटा वाला धड़ी फास्ट टाइम देखबे দেখুন এটা দেখো না চল এটা বডি आ बॉडी इथे ब्लाउज पीस वार আছে बेलो রেট মেনশন করা নাই যা बाकी फोन करी पछरे पारबे ফোন করি করি পছরে পারবে কটন পাট তো বহুত দেখছো ओरिजिनल कॉटन पाट जे जने पिंधी देबा हां ताके लगवा कि हमें ओरिजिनल पिंधी छु प्योर पाटा पिनला लगा प्योर पाट पिंधला एंदन पूरा काम भी एंती दाम भी एंती এটা সে বড় বড় ডিজাইন বড় বড় বাঁধার ডিজাইন হচ্ছে দেখুন এটা देखो জাগার ডিজাইন देखो तार आंचल भी पूरा प्योर एंदन रहबा तार बॉडी भी एंती रहबा बॉडी भी देखुन केते बढ़िया लागबा साड़ी गुटे पिंधी देबे 100 ग्राम ओजन नहीं रहे 12000 12500 12500 টা দেখুন অরিজিনাল কটন পাটা ओरिजिनल कॉटन पाट देखो पूरा ओरिजिनल पाटो पिंधला एंदन लागू तो काम भी एंती दाम भी एंती बोले पर एटा ये देखुन ना चल बॉडी आ बॉडी देखुन 12000 टंका देखुन आपन पेपर ओरिजिनल कटन पाटा एटा आ केते लेवल काम देखुन केते फिनिशिंग काम है जे कदली गछ एटा भी देखुन एटा भी गुटे बॉड डिजाइन बहुत ही वायरल डिजाइन आ कलर बहुत ही सुंदर कलर है जे ओरिजिनल कॉटन पाटर डिजाइन माने तो ब्लाउज पीस भी आएगा स्टैंडर्ड बॉर्डर रे छोट बॉर्डर रे खोजु जने पिंधी देवाले एटा पाटर लुक आएगा आ तार धड़ी देखले भी जानी ना परन धड़ी देखले भी कहीं जानी नहीं पारन कि बॉडी देखले भी कहीं नहीं पिंधवाल लोग के खाली जना पड़वा कि मैं कॉटन पाटो पिंधी जा पूरा प्योर पाटा लेखा ही लागबा 12500 मात्र 12500 टका देखुन आपन नहीं पारबे देखो कलेक्शन देखो लेवल देखि देखुन कलेक्शन रो माछो धड़ी रे माछ धड़ी रे कॉटन पाटो ओरिजिनल आंचल देखो जबरदस्त चल देखुन जागर रो गुटे डिजाइन আছে आओ बॉडी देखुन पूरा यूनिक फास्ट टाइम ही कलेक्शन 12000 टका देखुन कॉटन पाटर ई सुंदर कलेक्शन नहीं पारबे देखो स्टैंडर्ड बॉर्डर रे जने देखवाले एटा भाभी भी ना पारो देखो ना चल 10000 नो मात्र 10000 टका देखुन आपन नहीं पारबे बहुत सारा कलेक्शन नुआ नुआ आसी जे हमें तो वीडियो रे लिमिटेड कलेक्शन देखामु आपन दुकान के भी कॉटन पाटो ओरिजिनल देखो ना चल ओरिजिनल और देखो लक्ष्मी पादा टाइप डिजाइन रे छेटा 12000 टका देखुन आपन नहीं पारबे देखो डबल धड़ी रे डबल बॉर्डर डबल धड़ी टेराकोटा परभा डिजाइन আছে দেখুন এটা ডবল বর্ডার আছে কেতে বঢ়িয়া লাগা দেখুন সুন্দর লাগা কালেকশন এটা দেখুন আছো আচ্ছা এটা বডি এটা লা পুরা বডি দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগা দেখুন সুন্দর লাগা কালেকশন 12500 टंका सब नुआ नुआ फ्रेश कलेक्शन आपन ने डासी नहीं पारबे तक एड्रेस फेरिया कह दो जा सौभाग्यश्री साड़ी सेंटर एड्रेस इटा गुटे यूनिक कलेक्शन टे टिश्यू धड़ी कॉटन पाटो है लेकिन तार धड़ीटा खाली टिश्यू है टिश्यू धड़ी कॉटन पाटो टिश्यू धड़ी ये देखो ना चल तार संगे आ गुटे जिनिस अछि ब्लाउज पीस वर्क अछि बहुत सुंदर लगे देखो ब्लाउज पीस वर्क है देखो ई लेवल रो कलेक्शन देखो
সিক্রেট কলেকশন মানে আজকে রিভিল করে দউছেন দেখে দউছেন দেখুন আপন করলে এটা এটা এবার 13,000 টাকা মাত্র মাত্র 13,000 দেখুন এত কি বড় সুন্দর শাড়ি দেখুন টিস্যু থেকে দেখুন 13,000 এ আপনারা পাই পারবে দেখুন তারপর দেখুন না পরভা ডিজাইন এ দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন দেখুন কেতে বঢ়িয়া লাগুଛି টেরাকোটা পরভা ডিজাইন 11,000 টাকা 11,000 टंका देखुन आपण माने सुंदर कलेक्शन जबरदस्त कलेक्शन नहीं पारबे कलेक्शन देखामी बेले बहुत ही सारा अवेलेबल अछि लेकिन आपण এটা গুটে পাটটে স্পেশাল দেখামা গুটে রিলস রে देखमा एटा रील्स रे देखवा लई पाबे तो कलेक्शन तो देखामी बेले बहुत ही सारा अवेलेबल अछि लेकिन सब कलेक्शन देखाले वीडियोटा बहुत ही लंबा हिबा आपण विजिट करूँ जेती सब पाटर कलेक्शन माने ओरिजिनल पाटर है सो फ्रेश कलेक्शन नवा नवा आसी फ्रेश मिक्स पाटर रे अच्छे स्टैंडर्ड बॉर्डर रे अच्छे छोट बॉर्डर रे अच्छे डबल दड़ी रे अच्छे 6 दड़ी रे अच्छे मिलन रे अच्छे ड्रेस पीस सेट माने अच्छे तापरे थान कपड़ा अच्छे शर्ट अच्छे आमन कुर्ती तो 500 टका नु शुरू हो जायसे लोग जानी छ सब वैरायटी अवेलेबल अच्छे जे 10टा बिया करिया गुटे दिन आले भी आमन माल कमी ना होसे तापरे माल पैक ही करी भी अच्छे एक्स्ट्रा पे स्टॉक अवेलेबल स्टॉक रे भी अवेलेबल अछि देखुन आपण माने इन दा दुकान रो आपण माने बिहागरिया जे देवाली चाउचन आपण माने जेन कलेक्शन भाबे से कलेक्शन आपण माने नै करी ही जिवे आसी जेचे सब नवा नवा स्टॉक तोडा थिला आजर वीडियो तो आजर वीडियो आपण केना लागला कमेंट कोन भल लागला लाइक करूँ शेयर करूँ चैनल के पलातरा जेमला सब्सक्राइब करूँ तो वीडियो एंड करना फिर नेक्स्ट वीडियो जय मां समले।